बेसारे आमान आरो दुकान पे अलग कुछ ले आरो आरो जा 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 অকমান হে আনি লৈছো খুজিবা হে কি গলা ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं नेक्स्ट जहामा की गला ए लक पुतलत की कइ आछो बहिले मुति आछुं गलाम मुति आछो ए गृहस्थ हे बले तक नधरे भाइट केवा तो गृहस्थ हे धुब नेकी तो निजे मुतले बाल निजे वस्तु निजे धुब লাগিব ना केवा पागल खाली हो उठा को पागल को बुझियो ना पाए रे ओ नेक्स्ट ए कोने आता छौ हां दाम ना हो की होल म माने से पहिले हो ओए पागल तो क्या दोइले अब ओए মই নহয় কি হে কি নাম নে আকৌ মই নহয় তাৰ লগত মই এদিন গৈছিলো হে কস মাহে এটা খাইছিলো মই নহয় কখাই जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ नेक्स्ट पानी कम है ए फजो होई ए गाड़ीখন ধুই আছো বায়াকত উঠবল লটমা ঘুনেক যে পুৱালি জন্ম হৈছি বাপেকৰ লগত চেহাটো মিলা নাই বাবু আৰু তোৰ লগতহে মিলিছে গটিকে ৰাইস মেল পাতিছি তোক নিব পাতিছি বাবুক বেলেগ এটা আনিব গৈছি বল মোৰ লগত বল মই নহয় বাবুহে কৈছিলে মই নাই মই बाय बाय टाटा गुड बाय गया नेक्स्ट अरे यार আছে নি আসলে আছে এই 5 কেজি মান লাগিছিলে মোক এই 5 কেজি নাই 2 কেজি মানে হ'ব আনহলে 2 কেজি কে দে হয় তোকে যদি কথা এনে দিন মই পাছত কি বেছিম দিনটো ঘন্টা বিশটা ये सब क्या देखना